سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کے گرم موسم کی۔ کراچی میں ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔ آج درجہ حرارت 42 ڈگری تک چھوئے گا۔ حبس ہے اور حبس کے باعث گرمی کی شدت کہیں زیادہ محسوس کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان وایو کے اثرات بھارتی گجرات تک محدود رہیں گے۔ کراچی میں آج گرد کا طوفان اور ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق نمی کا تناسب 70 سے 80% ہونے کی وجہ سے گرمی 47 سے 50 ڈگری جیسی محسوس کی جائے گی۔ جہاں گرمی نے شہریوں کو بحال کر رکھا ہے، کئی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش کی بھی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق ہے، علاقائی فالٹس دور کرنے کے لیے عملہ کام میں مصروف ہے۔ دوسری جانب وایو نامی سمندری طوفان شدت اختیار کر کے ٹراپیکل سائیکلون میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کراچی میں آئندہ 12 گھنٹوں میں مٹی کے طوفان کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے۔ طوفان کے اثرات بدین، ٹھٹا اور تھرپارکر کے ڈسٹرکٹ میں آندھی اور بارش کی صورت ظاہر ہوں گے۔ سمندری طوفان آج شام تک بھارتی ساحل گجرات سے ٹکرا سکتا ہے۔ بھارتی ساحلی علاقوں سے شہریوں کا انخلاء جاری ہے۔ اسکول اور کالج بند ہیں۔ کراچی میں اس وقت کیسا موسم ہے، یہ بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے قمر علی۔ جی، کراچی میں اس وقت صبح سویرے ہی 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ شہر میں اس وقت جو ہے وہ جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ گرم ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ہیٹ ویو کا سلسلہ ہے 16 جون تک وہ جاری رہے گا۔ آج جو ہے وہ سمندری طوفان کے باعث ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس وقت یہ سمندری طوفان کراچی سے 443 کلومیٹر دور ہے۔ 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ ساحل سمندر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کراچی کے علاوہ ٹھٹھا، بدین اور تھر پارکر میں بھی اس سمندری طوفان کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہوں گے اور ہلکی بارش جو ہے ان علاقوں میں ہو سکتی ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی شہر میں جو ہے وہ گرمی ہوگی۔ ضلع بدین سمیت زیر سندھ کے ساحلی علاقوں کے موسم میں صبح سے ہی شدید حبس ہے۔ ساحلی پٹی کا یہ موسم سمندری طوفان کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے۔ زیرو پوائنٹ سے ہمارے نمائندے حنیف زئی ہمیں صورتحال بتائیں گے۔ دیکھیے، عام طور پر تو زیر سندھ کے ساحلی علاقے تیز طوفانی ہواؤں کی زد پر ہوتے ہیں اور دیگر علاقوں کی نسبت زیرو پوائنٹ اور دیگر جو ساحلی پٹی ہے وہاں پر ہمیشہ ہی تیز ہوا چلتی رہتی ہے، لیکن سمندری طوفان کی جو پیش گوئی محکمہ موسمیات نے کی ہے اس کے بعد سے یہاں مکمل طور پر حبس ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی یہاں پر حبس شروع ہو گیا ہے تو بے جانا ہوگا۔ نہ صرف حبس ہے بلکہ موسم دھندلا سا ہے اور یہ خاموشی جو یہاں پر چھائی ہوئی ہے یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کچھ پرانے ماہی گیروں سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے جو صورتحال بن رہی ہے یہاں پہ زیرو پوائنٹ پر، اس کے مطابق یہاں پہ بارشیں ممکنہ طور پر کافی شدید پڑ سکتی ہیں، جس کی محکمہ موسمیات نے بھی پیش گوئی کی ہے۔ مونسون اور سمندری طوفان کا خطرہ سر پہ ہے اور اس کے اثرات ابھی سے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 2 روزہ سربراہ اجلاس کرغزستان کے شہر بشکک میں آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس میں پاکستان اور بھارت سمیت دیگر رکن ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے سائیڈ لائن پر ملاقات طے ہے۔ پاک بھارت وزرائے اعظم کی غیر رسمی ملاقات بھی متوقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 19واں سربراہ اجلاس بشکیک میں ہو رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے علاوہ دیگر رکن ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات طے ہے، جبکہ پاک بھارت وزرائے اعظم کی غیر رسمی ملاقات بھی متوقع ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ولادیمیر نوروف کا کہنا ہے کہ بشکیک اجلاس میں تنظیم کی اب تک کی کامیابیوں کا جائزہ لیا جائے گا اور مستقبل میں باہمی تعاون بڑھانے اور متوقع منصوبوں پر غور کیا جائے گا۔ مالیات، سرمایہ کاری، نقل و حمل، توانائی اور زراعت کے شعبوں میں باہمی تعلقات کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ولادیمیر نوروف نے بتایا SCO سربراہ اجلاس میں افغان مسئلے پر بھی بات کی جائے گی، جبکہ علاقائی روابط کو مضبوط بنانے، منشیات سمگلنگ کی روک تھام، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تعاون، ماحولیاتی تحفظ، صحت اور کھیل کے شعبوں میں کئی MOUs طے پانے کا امکان ہے۔ ساتھی رپورٹر ایاز اکبر یوسف زئی کے ساتھ احمد سبحان، جیو نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़जाना हफीज़ शेख ने कहा है कि माजी के कर्ज़ों का सूद देने के लिए कर्ज ले रहे हैं। नॉन फाइलर और फाइलर में फ़र्क ख़त्म कर रहे हैं। अब कोई मुस्तकिल नॉन फाइलर नहीं रह सकेगा। गाड़ी या जायदाद खरीदने वाले को अस खुद फाइलर बनना पड़ेगा, वरना 45 दिन बाद उसके ज़िम्मे टैक्स की इत्तला पहुंचा दी जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप मुस्तकिल नॉन फाइलर रहें, तो ये सिस्टम जो है इसको ख़त्म किया जा रहा है। और अब अगर कोई नॉन फाइलर गाड़ी खरीदेगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसको ऑटोमेटिकली फाइलर बनना पड़ेगा। और अगर वो 45 दिन के अंदर फाइलर नहीं बनता है तो उसको ऑटोमेटिकली असेस करके टैक्स लायबिलिटी आधे घंटे बाद 45 दिन के उसको पहुंच जाएगी। इफ़ वी वांट कि हम लोगों के दरमियान मुल्कों के इज़्ज़त से खड़े हों, तो वी हैव टू कलेक्ट आवर टैक्सेस। हर वो रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होता है उसके ऊपर हमने टैरिफ जो है, कस्टम ड्यूटी जो है, उसको 0 पर कर दिया। 2008 से 2018 तक 24,000 अरब रुपए के कर्जों का इस्तेमाल कहां हुआ और किसने कैसे किया? वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन इसी हफ्ते बनाने जा रही है। ये इंक्वायरी कमीशन ISI, IMI, IB, SECP और ऑडिटर जनरल ऑफिस और FIA के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल होगा। कमीशन के TORs और सरबराह का ऐलान भी रवा हफ्ते कर दिया जाएगा। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें। रुख करते हैं स्वात का, जहां जाने वाले सयाह जहां हसीन मकामात से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं सयाहत की मकामात तक जाने वाली खस्ता हाल सड़कों का रोना भी रो रहे हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। हर साल लाखों की तादाद में सयाह स्वात की हसीन मकामात कालाम, मालम जब्बा, म्यादम और मरगुजार का रुख करते हैं, जहां सयाह बरपोश चोटियों, घने जंगलात, गुनगुनाते आबशारों और शोर मचाते दरियाओं का मजा लेते हैं। मैं सारे जो है वो पाकिस्तान में रहने वालों को ये पैगाम दूंगी कि वो जो है ये पाकिस्तान में खूबसूरती है वो मिस ना करें। सयाह मज़ाफ़ाती इलाकों तक जाने वाली सड़कों और सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बाइस परेशान भी है। कालाम और मलमजब्बा तक जाने वाली सड़कों की अदम बहाली को हुकूमत की नाकामी करार दे रहे हैं। सयाह कहते हैं कि राब्ता सड़की सयाहत में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। गवर्नमेंट को मेरा पैगाम है वो ये है कि प्लीज़ बहरीन से कालाम तक का जो रोड है उसको ठीक कर दे। रोड्स तो बहुत बुरे हालात हैं मालम जब्बा के और कालाम वगैरह के। अगर यही रोड्स बन जाएं तो टूरिस्ट का टाइम भी बच जाए और आसानी भी हो जाए। गवर्नमेंट को ही देखने की ज़रूरत है, जिस इलाके में टूरिज़्म का स्केल इतना बड़ा हो, जहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम टीवी पे भी देखते रहे, हम खुद भी आए हुए हैं, तो सबसे पहले ट्रैफिक और उसके बाद अनहाइजेनिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। सयाहों का कहना है कि जन्नत नज़ीर वादी स्वात की खस्ताहाल सड़कों की बहाली, सहूलियात की फराहमी और नई सयाहती मकामात के खोलने से न सिर्फ सयाहत को फ़रोग मिलेगा, साथ ही नौजवानों को रोजगार के मौके भी मुयसर आएंगे। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। नवाबशाह में शदीद गर्मी पड़ रही है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया है। इस बारे में मजीद अहवाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में। सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होने वाली गर्मी सूरज ढले तक जारी रहती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गजरावा नहर पर, जहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान हैं, बच्चे नहर में नहाकर जो है वो गर्मी का हिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है सख्त गर्मी पड़ रही है और जिसकी वजह से वो नहर पर नहाने के लिए आएँ ताकि इस गर्मी से जो है निजात हासिल कर सकें और नहर में नहाकर वो इंजॉय कर सकें। आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ नहरों पर यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग जो है वो नहाकर इंजॉय कर रहे हैं और गर्मी से का मुकाबला कर रहे हैं। जी, सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हूसी बागियों के मिसाइल हमले में 26 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान सऊदी इत्तेहाद तुर्की अल-मालिकी के मुताबिक मिसाइल मुसाफिरों की आमद वाले हॉल में गिरा। जख्मी होने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं जो सऊदी, यमनी और भारतीय शहरी हैं। तुर्की अल-मालिकी ने हमले को जंगी जुर्म करार देते हुए कहा कि साबित हो गया कि हूसियों ने ईरान से जदीद हथियार हासिल कर लिए हैं। सऊदी अरब में अमरीकी सिफारत खाने ने हमले की मजम्मत की है। हमले में मुतासरा एयरपोर्ट को चंद घंटों बाद परवाज़ों की आमद व रफ्त के लिए खोल दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद कबायली अजला में पहली बार सूबाई असम्बली के लिए 20 जुलाई को इंतखाबात होंगे। कबायली अवाम वोट के जरिए अपने उम्मीदवार मुंतखब करेंगे।
PK-107 बाड़ा के अवाम क़याम अमन के लिए 4 साल बाद तामीर और तरक्की के लिए पुरुमीद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं काजी फजलुल्लाह। कबायली ज़िला खैबर में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुरू किया गया ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। इस ऑपरेशन में जहां कई इमारतें खंडरात में तब्दील हुई, वहीं मशहूर बाड़ा बाजार की 10,000 दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। शहरियों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में इंज़िमाम और इलेक्शन का फायदा उसी वक्त होगा जब होने वाले नुकसानात का फौरी अजाला किया जाए। सबसे पहले जो बात हुई थी कि स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके मयार को बनाने के लिए, जो स्कूल तबाह हो चुके हैं उनको दोबारा बनाने के लिए, जो कॉलेज वगैरह थे जिनको नुकसानात हुए हैं। तहसील बाड़ा में दहशतगर्दों के हाथों 100 से ज़ायद सरकारी स्कूल, हज़ारों मकानात मिट्टी का ढेर बने, तो वहीं मकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर या IDPs बना दिए गए। क़याम अमन के बाद हुकूमती वजीर का कहना है कि तामीर नौ के लिए जामे पॉलिसी तैयार कर ली गई है। एक मास्टर प्लान हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने हर इलाके के लिए कहाँ प्राइमरी स्कूल चाहिए, कहाँ मिडिल चाहिए, कहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए और फिर कहाँ पर हॉस्पिटल। कबायली अजला में इलेक्शन के इनेकाद पर जहाँ कबायली शहरी खुश हैं, वहीं इन्हें उम्मीद है कि इलेक्शन के इनेकाद के बाद मुंतखब उम्मीदवार मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कबायली अवाम को एक बेहतर और पुरसुकून जिंदगी देने में अपना किरदार अदा करेंगे। काजी फजलुल्लाह, GU न्यूज़, ज़िला खैबर। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch GU News.